메리 크리스마스. 불어로 인사하겠습니다. 좋아요 노엘. 그래도 들을 사람 없지만 좀 오늘 녹음을 좀 하겠습니다. 통역을 하겠습니다. 자, 오늘 우리 같이 나눌 말씀의 제목은 그리스도의 날입니다. Le titre du message que nous abordons aujourd'hui, c'est le jour du Christ. 하나님이 우리 인간을 창조하실 때 꼭 이걸 기억하셔야 돼요. 하나님의 형상대로 창조했습니다. Il faut toujours se souvenir de cela parce que l'homme a été créé par Dieu. 그리고 그 코에다 생기를 불어넣었다 그랬죠. Puis il a été créé à l'image de Dieu et qu'on lui a mis le souffle de la 그래갖고 vie. 살아있는 영이 됐다 그랬어요. On dit il est devenu un être vivant. 이건 굉장한 비밀입니다. Et c'est un mystère extraordinaire. 우리 인간이 육신을 가지고 있는데 영적인 존재라는 겁니다. C'est que l'homme a le corps physique, mais c'est un être spirituel. 그러면은 우리가 하는 일들 중에도 육신적인 일이 있고 영적인 일이 있다라는 거예요. Alors cela signifie que même dans ce que nous faisons, il y a des choses physiques, mais aussi des choses spirituelles. 우리가 하는 행위 중에 영적인 세계와 통하는 행위가 있다라는 거예요. Dans les actes que nous faisons dans notre vie, il y a des choses qui sont en lien avec le monde spirituel. 이건 굉장한 비밀입니다. Et c'est un mystère extraordinaire. 여러분들 불신자 가운데도요 영적 세계와 통하는 사람들이 있거든요. Même parmi les non-croyants, il y en a qui sont en communication avec le monde spirituel. 왜냐 우리 인간에게 영혼이 있으니까. Pourquoi? Parce qu'ils ont un esprit. 근데 성령의 세계만 있는 게 아니고 악령의 세계도 있거든요. Mais l'homme, il y a le monde du Saint-Esprit, mais il y a aussi le monde du mauvais esprit. 근데 하나님께서 우리를 이 성령의 세계로 하나님의 세계로 인도하신 거예요. Mais Dieu nous a conduits à ce monde du Saint-Esprit, à ce monde spirituel. 할렐루야. 우리가 하는 육신의 행위인데 거기 영적 세계와 통하는 게 있다니까요. Autrement dit, il y a des choses que nous faisons physiquement, mais qui sont en lien avec le monde spirituel. 왜 구약 시대 때는 어린 양을 잡아서 피제사를 드렸잖아요. À l'époque de l'Ancien Testament, on tuait des agneaux pascals pour faire des sacrifices. 인간의 능력으로는 죄 문제를 해결할 수가 없거든요. Parce que la puissance de l'homme ne pouvait pas résoudre les problèmes du péché. 그래서 짐승을 잡아서 피제사를 드리도록 한 거예요. Et donc, ils ont tué des animaux pour faire des sacrifices de sang. 자, 그러면은 짐승의 피에 우리의 죄를 해결할 능력이 있느냐? Alors, est-ce que le sang d'un animal a la capacité de résoudre des problèmes du péché? 아니거든요. Non, ce n'est pas le cas. 아무리 깨끗한 어린 양의 피라도 우리 죄를 해결할 능력이 없어요. Même si c'est le sang d'un agneau qui est très pur, ça n'a pas la puissance de résoudre nos problèmes du péché. 근데 왜 짐승을 잡아서 피제사를 드리도록 한 거냐? Alors pourquoi Dieu a fait en sorte que les animaux soient tués pour faire couler ce sang? 그게 하나님의 약속이에요. Parce que c'était la promesse de Dieu. 하나님께서 그 짐승의 피를 통해서 쉽게 말하면 우리 죄를 용서하시겠다는 겁니다. Parce que Dieu a voulu que par le sang de l'animal, que nos péchés soient résolus. 그 어린 양의 피가 바로 예수 그리스도의 피를 상징한다는 거예요. Et parce que le sang de cet agneau pascal symbolise le sang de Jésus-Christ. 여러분들 이게 굉장히 영적인 겁니다. Et c'est un monde très spirituel. 하나님이 우리 인간의 죄를 해결할 수 있는 길로 그 짐승을 잡아서 피제사를 드리도록 그렇게 정한 거예요. Et donc Dieu a fixé cette règle de tuer des animaux pour que nous puissions symboliser le sang de Jésus-Christ pour laver nos sangs. 우리가 크리스마스로 하나님께 예배를 Nous 드리잖아요. faisons ce culte pour commémorer le Noël. 그렇다고 해갖고 우리가 육신의 그리스도를 만나는 것도 아니잖아요. Et ce n'est pas pour autant que nous allons rencontrer physiquement le Christ. 근데 하나님께서 약속하신 거예요. Mais Dieu nous a fait la promesse. 그리스도를 보내주겠다고 약속하셨고요. Dieu nous a promis de nous envoyer le Christ. 그 약속대로 예수님이 그리스도로 오신 거예요. Et selon cette promesse, Jésus est venu en tant que Christ. 약속대로 십자가에 죽으신 Il 거예요. est mort sur la croix selon la promesse. 약속대로 우리 죄 문제를 다 해결하신 겁니다. Et selon les promesses, il a résolu tous les problèmes de péché. 재앙과 저주를 완전히 해결한 거예요. Il a résolu les désastres et malédictions. 사단의 권세를 완전히 박살낸 Il 거예요. a brisé la force de Satan. 여러분들 그래서 우리가 그리스도 이름 딱 제대로 알고 붙잡고 기도할 때에 영적 세계의 모든 문이 열리는 겁니다. C'est pour ça que si nous connaissons correctement le nom du Christ et si nous prions avec ce nom du Christ, il y a la porte du monde spirituel qui s'ouvre. 그게 예배예요. C'est ça le culte. 그게 기도예요. C'est ça la prière. 그게 크리스마스예요. Et c'est ça le jour du Noël. 이게 어마어마한 날이거든요. C'est un jour extraordinaire pour 그렇게 nous. 사단이 자꾸 이걸 변질시키는 거예요. Et donc Satan continue de déformer ce jour. 전부 다
다 육신적으로 변질시킨 거예요. Il continue d'apporter des choses charnelles là-dedans. 이스라엘 민족도요 완전히 육신화돼 버렸어요. Même le peuple Israël est devenu complètement charnel. 아니 어린 양을 잡아서 피제사를 드리면 거기에 하나님의 약속이 이어지면서 영적인 세계가 열리는데 그걸 전부 다 육신적으로 바꿔버립니다. Alors que en tuant des agneaux, en fait, ça, c'est complètement le monde spirituel qui souffre, mais c'est devenu complètement charnel finalement. 그래갖고 율법화 시켜버렸어요. Et c'est devenu des lois finalement. 그래갖고 율법대로 해야 구원받는다고 이렇게 말한 거예요. Et donc ils disent qu'il faut absolument respecter ces règles pour être sauvé. 행위에 있는 게 아닙니다. Alors que le salut ne réside pas Que sur les hen- actes, 그 행위를 가지고 가는 믿음에 있는 거예요. mais le salut réside sur la foi qui croit en cet acte. 무엇을 믿느냐 하는 겁니다. La question, c'est de savoir qu'est-ce que nous 어떤 croyons. 언약을 붙잡고 있느냐 하는 거예요. Quelle alliance nous saisissons. 할렐루야. 여러분들 우리 크리스마스 이거 다 회복해야 돼요. Nous devons tous restaurer cette signification du Noël. 그래서 하나님 앞에서 우리 인생을 놓고요. 진짜 질문이 돼야 돼요. Et donc, il faut absolument poser cette question devant Dieu dans notre vie. 늘 드리는 크리스마스 예배가 아니에요. Ce n'est pas un jour de Noël que nous fêtons 여러분들 tous les ans. 해마다 달라져요. Chaque année, ça doit être différent. 이게 진짜 깨달아지면요. 날마다 달라져요. Si nous comprenons vraiment cela, tous les jours, ça va être différent. 아니 더 정확하게 Et 얘기해 볼게요. plus précisément, 정말 그리스도가 그리스도 되면요. 항상 달라졌다. si le Christ est vraiment le Christ, à chaque instant, il sera différent. 여러분들 그게 예배입니다. C'est ça le culte. 그게 그리스도입니다. C'est ça le Christ. 여러분들 그리스도는 어마어마한 거예요. Le Christ est extraordinaire. 하늘과 땅의 모든 권세가요. 그리스도 안에 다 있는 거예요. Toutes les puissances de la terre et dans les cieux appartiennent au Christ. 여러분들 그래서 그리스도의 날 크리스마스 이 의미는요. 굉장한 겁니다. C'est pour ça que le jour du Christ, le jour du Noël, est un jour très important. 그 육신적으로도 이게 증거가 되잖아요. Même physiquement, ça a des preuves. En 그래 fait. 실제로 그리스도를 제대로 만난 사람들은 다 바뀌게 돼 있다니까요. C'est que tous ceux qui ont véritablement rencontré le Christ, ils ont tous été transformés. 저와 여러분들에게 그런 의미 있는 날이 되기를 주의 이름으로 Et 축복합니다. je veux qu'aujourd'hui soit un tel jour de signification. 지금까지 알던 그리스도가 아니에요. Ce n'est pas le Christ que nous connaissions jusqu'à maintenant. 우리가 그리스도에 대해서 모르고 있는 게 너무너무 많은 거예요. Il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas sur le Christ. 그리스도를 믿기는 믿는데 아직도 그리스도를 못 믿는 부분이 너무 많은 거예요. Nous continuons de croire bien sûr au Christ, mais il y a beaucoup de choses que nous ignorons sur le Christ. 그리스도 하나만 제대로 깨달아 버리면요. 요셉과 같은 응답 받는다니까요. Alors que si nous comprenons véritablement le mot Christ, nous recevons les réponses comme Joseph. 모세는 그림자만 붙잡았는데도 완전 응답 받았잖아요. Moïse n'a fait que saisir l'ombre du Christ et il a reçu complètement des réponses. 그런데 우리는 실제로 오셨단 말이에요. Mais 그리스도가. maintenant, pour nous, le Christ est déjà venu en réalité. 그래갖고 실제로 모든 흑암을 다 꺾어버린 거예요. En réalité, il a finalement résolu tous les ténèbres. 저와 여러분들의 가정 가문에 내려오는 재앙과 저주를 완전히 해결하신 거예요. Il a résolu tous les désastres et malédictions qui descendent de génération en génération dans nos familles. 그 정도가 아니에요, 여러분. Et non seulement ça, 사망의 근세를 깨뜨리고 완전히 부활하셨습니다. il a brisé la force de la mort, il est ressuscité. 그리고 우리한테 예수 그리스도 그 이름을 주신 Et 거거든요. il nous a donné finalement ce nom de Jésus-Christ. 여러분들요. 우리가 하는 행위 중에요. 영적인 게 있다니까요. Donc parmi les actes que nous faisons, il y a des choses spirituelles. 그게 하나님의 약속이에요. Et ce sont les promesses de Dieu. 그러니까 그 약속을 붙잡고 믿고 하나님께 나가는 거예요. Et donc il faut saisir cette promesse, croire à cette promesse et aller devant Dieu. 실제로 예수 그리스도 이름 부를 때에 흑암은 무너지는 겁니다. Réellement, lorsque nous appelons le nom de Jésus-Christ, les ténèbres sont combattues. 우리의 상처들이 다 치유가 되는 거예요. Tous nos blessures seront guéries. 우리 영이 막 살아나는 Et 거예요. notre esprit sera vivifié. 하나님의 성령이 충만해지는 거예요. Nous serons remplis de Saint-Esprit. 여러분들 그게 바로 그리스도의 비밀입니다. C'est ça le mystère du Christ. 그분이 오신 날이 크리스마스. Et le jour où ce Christ est venu, c'est le jour du Noël. 여러분들 나와 어떤 관계가 있는지, Quel est le lien avec ce jour et moi? 그리고 세계사와 지금 역사와 어떤 관계가 있는지, Quel est le lien avec ce jour et l'histoire du monde? 우리 가정 가문과 어떤 관계가 Quel 있는지, est le lien avec ce jour et ma famille? 여러분들 우리가 살고 있는 프랑스와 유럽과 어떤 관계가 Quel 있는지 est son lien avec la France et l'Europe où nous vivons en ce moment? 진짜 하나님 앞에서 질문해야 Il 돼요. faut vraiment se poser ces questions 그래서 그 언약을 딱 붙잡아야 돼요. et saisir son alliance. 잘하자는 얘기 아니에요. Je ne dis pas qu'il faut bien 우리는 faire. 잘할 수 없어요. Nous ne pouvons pas bien faire. 하나님의 언약을 딱 붙잡으면 Mais il 됩니다. faut saisir l'alliance de 그게 Dieu. 믿음의 역사거든요. C'est parce que c'est l'œuvre de la foi. 우리가 하나님의 언약을 정확하게 확실하게 붙잡으면은 하나님의 역사를 합니다. Si nous saisissons correctement l'alliance de Dieu, à ce moment-là, Dieu commence à agir. 여러분들 그게 바로 그리스도의 날입니다.
날입니다. C'est ça, le jour du Christ. 오늘 크리스마스예요. C'est le jour du Noël. 그날이 맞다 안 맞다 아무 상관이 없습니다. Que ça soit le correct jour ou non, ça n'a aucune importance. 뭐 날짜가 중요하겠어요. La date, ça n'a pas d'importance. 그리스도가 진짜 오셔서 하신 그 의미, 그 일이 진짜 중요한 Et 거예요. ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'il a fait en étant venu sur cette terre et ce qu'il a accompli. 그래서 모세 보고요 성막을 지으라고 할 때요 C'est pour ça que lorsque Dieu a demandé de construire le tabernacle à Moïse, 하늘에 있는 모형의 그림자라고 말했어요. il disait que c'est le modèle de ce qu'il y a dans les cieux. 그래서 성막을 지을 때요 하나님이 하늘에 있는 것을 보고 와서 지은 거예요. C'est pour ça que Moïse a été même dans les cieux pour voir ce qu'il y a dans les cieux. 그 말이 무슨 말이냐 하면요. Qu'est-ce que cela signifie? 성막에 있는 그 기구들이나 예배나 형태 그걸 가지고 하나님 앞에 나아갈 때 실제로 하늘의 영적인 사실들이 다 이루어진다는 거예요. Lorsqu'ils utilisent tous ces outils qui ont été créés dans le tabernacle, finalement, dans le monde spirituel, il y a des œuvres qui se passent. 지금도 동일해요. C'est la même chose pour aujourd'hui. 우리가 예수 그리스도 이름 붙잡고 기도하잖아요. Lorsque nous prions au nom de Jésus-Christ, 실제로 하늘 문이 열려요. réellement, la porte des cieux 실제로 s'ouvre. 하나님이 보좌로 역사하셔요. Réellement, le trône des cieux commence à agir. 시공간 초월의 역사가 일어나는 La 거예요. puissance de transcender le temps-espace 그 va 정도가 아니에요, arriver. 여러분들. Non seulement ça. 우리가 관계된 모든 현장에 하나님께서 천군 천사를 파송하는 Dans 거예요. tous nos terrains, Dieu va envoyer les anges, l'armée des anges. 그게 하나님의 약속이에요. C'est la promesse de Dieu. 여러분들 염려하지 말고 기도하세요. Ne vous inquiétez de rien, 여러분들 가정 가문에 문제 있습니까? mais priez si vous avez des problèmes dans 아직도 la 안 famille. 믿는 부모 Il y a 있습니까? encore des parents qui ne croient pas. 여러분들 아무것도 염려하지 Il n'y a 말고요. rien à s'inquiéter. 하나님의 약속 붙잡고 그리스도 이름으로 기도하세요. Mais il suffit de saisir l'alliance de Dieu, la promesse de Dieu et prier au nom de Jésus-Christ. 그때의 영적 세계의 문이 열리며 영적 세계에 굉장한 역사들이 일어나는 Et 거예요. c'est à ce moment-là que la porte du monde spirituel s'ouvre et des choses extraordinaires vont se passer. 여러분들 꼭 기억하세요. Donc souvenez-vous de cela. 사단이 이걸 너무 잘 알아요. Et Satan connaît très bien cette 그래갖고 vérité. 전부 다 육신적으로 바꿔버려요. Il continue de transformer tout cela en 형식적으로 choses charnelles, en choses formelles. 그렇게 형식적으로 바뀌니까 역사가 안 일어나잖아요. Et parce que c'est devenu complètement formel, en fait, il n'y a 응답이 pas 안 d'œuvre, il n'y a 오잖아요. pas de réponse. 기도했는데 응답이 안 오잖아요. Alors que nous prions, il n'y a pas de réponse. 영적인 문제 해결이 안 되잖아요. Les problèmes spirituels ne sont pas 그러니까 résolus. 교회를 다 C'est 떠나는 pour ça que les gens quittent l'église. 그게 사단의 노리는 거예요. Et c'est ce que Satan veut faire. 이거 회복해야 Il 됩니다. faut restaurer 한 maintenant 사람만 ça. 되면 돼요. Il suffit d'avoir une personne. 한 사람이 보좌의 축복을 누리면은 모든 흑암이 무너지는 거예요. Si une personne se réjouit de la puissance du trône, tous les ténèbres sont combattues. 여러분들 그래서 그리스도의 날이 굉장히 중요한 C'est 거예요. pour ça que le jour du Christ est très important. 자, 첫 번째입니다. Premièrement, 자, 크리스마스입니다. c'est le Noël, 그리스도가 탄생하신 날을 le 말하는 jour 거예요. où le Christ est né. 하나님이신 예수님께서 성육신 하셔서 이 땅에 오신 날을 말하는 C'est 거예요. le jour où Dieu, le Christ, a pris chair, il est venu sur cette terre. 결국은요. 진짜 문제를 해결하려고 오신 거거든요. En fait, il est venu vraiment résoudre les vrais problèmes. 육신 문제 아니에요. Ce ne sont pas les problèmes physiques, 정신 문제도 아니에요. ni les problèmes mentaux. 여러분들 건강 문제 Ce 아니에요. ne sont pas les problèmes de santé. 여러분들 진짜 문제 있다니까요. Il y a de vrais problèmes. 그게 영적인 문제예요. Ce sont les problèmes spirituels. 창세기 3장 C'est le 문제예요. problème de Genèse 인간이 chapitre 3. 절대로 해결할 수 없는 사단 문제예요. C'est le problème de Satan que l'homme ne peut jamais 인간이 막을 résoudre. 수 없는 재앙 저주 Les 문제. désastres et malédictions que l'homme ne peut pas empêcher. 정확하게 얘기하면 하나님과의 관계 문제. Précisément, c'est ce problème de relation avec Dieu. 이 문제는 인간은 절대로 해결할 수가 Et ce 없어요. problème, l'homme ne peut jamais résoudre. 그래서 하나님이 처음부터 준비하셨어요. Et donc, c'est pour ça que depuis le début, Dieu a préparé cette 왜냐? chose. 우리 인간하고 약속을 했잖아요. Pourquoi? Parce que Dieu a fait la promesse. 우리에게 자유 의지를 Dieu 주셨잖아요. nous a donné le libre arbitre. 선악과의 약속을 Il 주셨잖아요. nous a donné la promesse de la connaissance du bien et du 우리 mal. 인간에게 마음대로 할 수 있는 자유 의지를 주셨단 Il 말이에요. nous a donné ce libre arbitraire de faire ce 그리고 qu'on veut en fait. 사단이 존재하고 있다는 걸 알잖아요. Et puis il sait que Satan existe. 그러니까 우리 인간이 사단의 말에 쏘가 넘어갈 가능성이 있다는 것도 알잖아요. Et que Dieu connaît la possibilité que l'homme soit trompé par la parole de Satan. 그래서 영세전에 창세전에 우리 인간이 그런 실수를 범할 때에 구원할 계획을 세운 거예요. C'est pour ça qu'avant la fondation des temps, Dieu a fait le projet de sauver l'humanité lorsqu'il commettrait ce péché. 이건 놀라운 비밀입니다. Donc c'est un mystère extraordinaire. 영세전에 창세전에 계획된 거예요. Avant l'éternité, avant la fondation des temps, Dieu a fait ce projet. 우리가 이 구원을 받은 겁니다. Et nous avons reçu un tel salut. 이 사실을 진짜 믿을 때에 모든 흑암이 무너지는 거예요. Lorsque nous croyons véritablement à cette vérité, les ténèbres seront combattues. 여러분들 믿으시기 Donc 바랍니다. croyez à cette vérité. 이 언약을 딱 붙잡으시기 Saisissez 바랍니다. fortement à cette alliance. 여러분들 그래서
여자의 후손을 보내주겠다고 약속하신 C'est 거예요. pour ça que Dieu nous a promis la postérité de la femme. 여러분들요. 그래서 하나님은 육신적인 일에다가 영적인 일을 다 담아놨다니까. Donc Dieu a mis tout ce qui est spirituel dans les choses physiques que nous faisons. 그 하나님의 계획은 이 문제를 해결할 한 직책을 세운 거예요. Donc Dieu a fait son projet. Qu'est-ce que c'est? C'est de choisir une fonction qui va résoudre tous les problèmes. 그게 메시아예요. C'est la fonction du 그게 Messie. 그리스도예요. C'est la fonction du Christ. 그래서 기름 부어 세운 거예요. C'est pour ça qu'on l'a oint par l'huile. 그래서 구약 시대 때 선지자 제사장 왕에다 기름을 C'est 부은 pour ça que dans l'Ancien Testament, on a versé de l'huile sur le roi, le sacrificateur et le prophète. 그 그리스도로 오신 날이 바로 Et 성탄절이에요. le jour donc où Jésus est venu en tant que Christ, c'est le jour du Noël. 할렐루야. 사단이 발악했잖아요. Et donc c'était le jour où Satan a commencé à trembler. 그래갖고 헤로당을 충동질한 거 아닙니까? C'est pour ça qu'il a incité le roi Hérode pour tuer tous les enfants. 그래갖고 그때 그 당시에 태어난 아이들 남자 아이들 다 Et 죽여버리잖아요. donc à cette époque-là, tous les garçons qui étaient nés à la même époque de Jésus en Israël étaient morts. 하나님이 그걸 알고 천사를 보내갖고 애굽으로 피신시켰잖아요. Et c'est pour ça que Dieu était au courant de cela. Il a envoyé les anges pour que la famille puisse fuir cela. 사단이 막을 수 없어요. Et Satan donc ne pouvait pas empêcher le projet de Dieu. 예수님이 그리스도로 오셨습니다. Parce que Jésus est venu en tant que Christ. 그리스도가 탄생하신 Le 날. Christ est né. 그리스도가 하시는 일은요 누구도 막을 수가 없어요. Et ce que le Christ fait, personne ne peut empêcher. 지금 70억 인구가 된다 하더라도 70의 인구가 다 달라들어도 그리스도 일은 막을 수가 없어요. Même si aujourd'hui il y a 7 milliards de personnes, même si les 7 milliards empêchent de le faire, le Christ ne peut pas être empêché. 그리스도가 그리스도 되신 날. Car le jour où le Christ est devenu vraiment le Christ, 그 그리스도가 탄생하신 날. le jour où ce Christ est venu sur cette 굉장한 terre, 날입니다. c'est un jour incroyable. 더 중요한 날이지요. C'est un jour, il y a un jour 이 plus 십자가 important, 지신 날. c'est le jour où il a été crucifié. 그리고 부활하신 Et 날. puis le jour où il a été ressuscité. 할렐루야. 여러분들 그 그리스도가요 모든 문제를 다 해결하시고. Et ce Christ a résolu tous nos problèmes. 두 번째입니다. Deuxièmement, 그렇다면은 이 크리스마스가 나의 크리스마스가 돼야 되거든. alors il faut que ce jour du Noël soit mon jour de Noël. 하나님은 이 축복을 우리한테 개인에게 개인에게 주기를 원하시는 거예요. Et Dieu veut que cette bénédiction soit accordée à chacun de nous. 여러분들 진짜 나의 크리스마스, 나의 그리스도가 되어야 실제로 내 문제가 해결되는 Il 거예요. faut vraiment que ce jour du Noël soit mon jour du Noël pour que la résolution de problèmes soit dans ma vie. 그때에 우리의 시물이 바뀐 거예요. Parce que c'est à ce moment-là que notre identité va changer. 그래서 우리 인생에 있어서 제일 축복된 날이 언제인 줄 아세요? Alors donc, quel est le jour le plus béni de notre vie? 내가 그리스도를 영접한 날이. C'est le jour où j'ai accepté le Jésus-Christ. 할렐루야. 그래서 왜 305장이니까 나 같은 죄인 살리신 그 찬양했잖아요. C'est pour ça que nous avons ce chant 305 qui chante le Seigneur qui m'a sauvé. 그리스도가 깨달아지면 깨달아질수록 내가 구원받은 날이 너무너무 귀한 날이 돼. Plus nous comprenons le Christ, plus le jour où nous avons été sauvés, c'est le jour le plus heureux de notre vie. 그때가 진짜 내 생일이 되는 거예요. Ça devient le vrai anniversaire de notre vie. 그게 바로 나의 크리스마스예요. Parce que c'est mon jour du Noël. 그리스도가 나의 주인 된 C'est 날. le jour où le Christ est venu dans ma vie. 그리스도가 나의 구세주 C'est 된 le jour 날. où le Christ est devenu mon sauveur. 여러분들 이 날이 회복돼야 돼요. Il faut restaurer ce jour. 이 축복이 회복돼야 돼요. Il faut restaurer cette 이 bénédiction. 감사가 회복돼야 돼요. Il faut restaurer cette action de grâce. 할렐루야. 여러분들 하나님께서 우리에게 이 축복의 날을 허락하신 Et Dieu nous a 겁니다. permis un tel jour de bénédiction. 그래가지고요 하나님의 자녀가 될 때 자격을 준 게 아니라니까요. C'est comme ça que lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu, Dieu ne nous a pas donné une qualité. 자격은 당연히 주어지는 Bien 거예요. sûr, la qualité vient avec, 하나님의 자녀가 되는 권세를 주신 mais il 거예요. nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. 여러분들요 속지 마세요. Donc ne soyez pas trompés. 자녀 됐다는 거기에 모든 축복이 다 담겨 있습니다. Le fait d'être devenu enfant de Dieu contient toutes les bénédictions. 저와 여러분들이 지금 염려하고 있죠. 그 전부 다 쏟고 있는 거예요. Même les inquiétudes que vous avez aujourd'hui sont des mensonges de Satan. 하나님의 자녀는요. 나의 크리스마스가 회복된 사람은요. 아무것도 염려할 필요가 Parce 없는 que le 거예요. jour où nous avons restauré le jour du Noël dans notre vie, celui qui est devenu enfant de Dieu n'a 운명이 바뀌어 버렸다니까요. aucune inquiétude à se faire 영적인 배경이 완전히 바뀌어 parce que 버렸다니까요. notre destin a été changé, notre environnement spirituel a été changé. 할렐루야. 여러분들 그 언약을 딱 Et 붙잡으시라니까요. donc il faut absolument saisir cette alliance. 그래서 고린도후서 5장 17절에 그리스도 안에 있는 자에게는
날마다 새로운 피조물이라. C'est pour ça que dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, celui qui est en Christ est une nouvelle créature chaque jour. 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었다. Les choses anciennes sont passées, voici les choses sont nouvelles. 우리의 겉사람은 머리도 빠지고 자꾸 후패해요. Bien sûr, notre corps physique va continuer de périr, va continuer de perdre les cheveux. 제가 요 중간쯤에 잘 안 하는 이유가 있어요. Il y a une raison pour laquelle je ne me mets jamais au milieu des rangs. 카메라가 이렇게 비춰지면은 내 뒷꼭지가 다 보여요. Quand la caméra affiche, en fait, il y a mon crâne qui est filmé. 시간이 지날수록 자꾸 많이 빠지는 거예요. Et plus le temps passe, plus, bien sûr, je vais perdre les cheveux. 그래갖고요. 제가 여기 안 앉고 제가 끝에 자꾸 앉아요. Donc, souvent, je ne me mets pas au milieu, mais je me mets 카메라 à 피하려고. l'extrémité pour fuir la caméra. 근데요. 그래도 감사한 게 있어요. Mais malgré tout, il y a des choses reconnaissantes. 그 사람은 자꾸 후패하는데 속 사람은요. 날마다 새로워지는 C'est 거예요. que notre personne extérieure continue de périr, mais notre personne intérieure va continuer de se renouveler. 그리스도가 우리 주인 돼서 그래요. Parce que le Christ devient notre maître. 내가 그리스도를 만나서 그런 Parce 거예요. que j'ai rencontré le Christ. 그것도 정확한 복음을 듣고 그리스도의 이 비밀을 알고 누리니까 이게요. 영적으로 계속 바뀌는 거예요. Parce que je connais l'évangile exact de Jésus-Christ. Donc tous les jours, je change spirituellement. 여러분들도요. 그렇게 될 수밖에 없습니다. Et vous aussi, vous allez absolument devenir comme ça. 그리스도가 내 안에서 점점 그 영역을 넓혀가는 거예요. Parce que le Christ va continuer de se répandre dans notre vie. 내 영역이 점점 줄어드는 거예요. C'est que mon territoire va continuer de se rétrécir. 내게 없어지는 것처럼 보이잖아요. On a l'impression comme notre personnalité disparaît. 나는 없어지는데 내 인생은 점점 더 풍성해지는 C'est 거예요. que moi, je disparais, mais ma vie continue d'être abondante. 염려할 게 없어져 버리는 거예요. Je n'ai plus d'inquiétude à faire 그리스도가 내 인생을 책임져 버리는 거예요. parce que le Christ devient responsable de ma vie. 이제 점점 더 맡기게 돼요. Et de plus en plus, je peux confier tout cela dans la main 이제는요. de Dieu. 아내도 자녀도 남편도 다 맡기게 되는 거예요. Maintenant, je peux confier ma famille, ma femme, tous les enfants dans la main du Seigneur. 이제는요. 교회도 하나님께 다 맡기게 되는 거예요. Même l'Église, je peux confier dans la main de Dieu. 우리가 하고 있는 사역도 하나님께 다 맡기게 되는 거예요. Même tous nos ministères, nous pouvons confier dans la main de Dieu. 여러분들 그게 바로 그리스도의 날입니다. C'est ça, le jour du Christ. 그게 바로 성탄절이에요. C'est ça, le jour du Noël. 할렐루야. 여러분들 그래서 매일 크리스마스. C'est pour ça que tous les jours, ça doit être le jour du 항상 Noël. 크리스마스가 되는 Tout le 거예요. temps, ça doit être le Noël. 그래서 있잖아요. 갈라디아서 2장 20절에 이 고백이 진짜 되는 거예요. C'est pour ça que c'est comme ça que la confession de Galates chapitre 2 verset 20 devient notre vraie confession. 이제 더 이상 내가 사는 게 아니고 내 인생을 그리스도께서 사시는 거예요. Ce n'est plus moi qui vis en moi, mais c'est le Christ qui vit à ma place. 그러면서요. 내 모든 것들이 다 회복이 되는 거예요. Et en même temps, toutes mes choses, toutes mes bénédictions seront restaurées. 그 시작이 나의 크리스마스입니다. Et le début de cette bénédiction, 자, 세 c'est 번째입니다. mon Noël. Et troisièmement, 하나님은 거기서 그치기를 원하지 et 않습니다. Dieu ne s'arrête pas là. 이제 매일 크리스마스가 되기를 원합니다. Dieu veut que tous les jours soient notre jour du Noël. 매일 함께 하기를 원하는 거예요. Dieu veut être avec nous tous les jours. 그래서 진짜 크리스마스의 의미를 안다면은 1년에 한 번 지키는 정도가 아니고요. 매일매일이 그리스도의 날이 되는 거예요. C'est pour ça que si nous connaissons véritablement le jour du Noël, ça ne sera pas une fois par an, mais ça va être tous les jours. 신기한 게요. 그리스도가 우리 주인 되잖아요. Ce qui est bizarre, c'est que ce qui est étrange, c'est que lorsque le Christ devient notre maître, 아니 과거는 이미 지나갔잖아요. alors que le passé est déjà passé, 과거를 우리가 바꿀 수가 없잖아요. on ne peut pas changer notre passé. 근데요. 그리스도가 주인 되면요. Mais lorsque le Christ devient notre maître, 그 과거가 살아나요. même ce passé va être différent. 그 과거가 발판이 돼요. Même ce passé va être notre plateforme. 그 과거가요. 증인되는 축복이 돼요. Même le passé que nous avons vécu va être le témoignage de notre vie. 그 축복을 누린 사람들이 렘넌트 7명이에요. Et ce sont les 7 remnants qui sont réjouis de cette bénédiction. 할렐루야. 여러분들 매일 크리스마스 되길 바랍니다. Et donc je veux que tous les jours soient le jour du Noël de 매일 votre vie. 그리스도가 주인 되시기를 주의 이름으로 Je 축복합니다. veux que tous les jours que le Christ soit votre maître. 과거가 발판되는 정도가 아니에요. Et non seulement que notre passé sera... 내가 그리스도 안으로 자꾸 들어가니까 그리스도가 나를 통해서 하실 미래가 보이는 거예요. sera la plateforme, mais puisque je continue d'entrer en Christ, je peux voir l'avenir que le Christ va faire 그게 dans ma vie. 은약 안에서 보이는 거예요. Et je peux voir cet avenir dans l'alliance. 말씀 안에서 보이는 Je peux 거예요. voir ça dans la parole de Dieu. 아니 그러니까 그게 내 안에 자꾸 잡혀지는 거죠. Et je continue de saisir cette alliance
dans ma vie. 그러면서요 믿음이 생기는 거예요. Et je peux commencer à acquérir la foi. 아, 내 인생도 하나님이 하시겠구나. C'est que même dans ma vie, Dieu va travailler. 하나님의 약속대로 행하시겠구나. Et que Dieu va commencer à accomplir sa promesse. 이게 진짜 보여지는 거예요. C'est ça que je peux commencer à voir. 그게 미래가 언약으로 딱 잡혀지니까 오늘이 진짜 크리스마스가 되는 Et 거예요. parce que j'arrive à saisir mon avenir avec l'alliance, notre aujourd'hui devient vraiment le jour de Noël. 예수님의 다른 이름이 임마누엘이잖아요. L'autre nom de Jésus, c'est Emmanuel. 어떨 때는 정말 힘들고 피곤한데 임마누엘이 되는 거예요. Parfois, je suis très fatigué, je suis en train de souffrir, mais je peux être dans Emmanuel. 그래도 죽을 때까지 우리 체질은 잘 안 바뀝니다. Malgré tout, nos natures ne vont pas changer facilement jusqu'à notre mort. 어떤 면에서 봤을 때는요, 나이 들수록 자꾸 고집이 나와요. En quelque sorte, c'est mon orgueil qui va sortir plus je suis âgé. 그래갖고요, 며칠 전에 사모하고 또 대판 싸웠어요. C'est pour ça qu'il y a quelques jours, je me suis encore battu avec ma femme. 요즘 잘 안 싸우는데, 오래간만에 한번 크게 터졌네. En ce moment, on se dispute pas trop, mais ça faisait longtemps qu'on ne s'est pas battu. 이게 고집이 자꾸 나와요. Et donc, je continue de voir mon orgueil. 근데도요, 참 신기한 게 있어요. Mais ce qui est très étrange, en fait, 하나님께 자꾸 나가게 돼요. c'est que plus je rencontre ce genre de choses, plus je vais aller vers Dieu. 내가 연약하고 내가 부족하면 부족할수록 그런 모습이 드러나면 드러날수록 복음을 더 강하게 Et 붙잡고. plus ce genre d'apparence apparaît, plus je vais saisir fortement l'évangile. 여러분들요, 하나님은 우리 가운데서 매일 그리스도의 비밀을 누리기를 Et 원합니다. Dieu veut que nous nous réjouissions du Christ tous les jours. 그래서 우리는 천국 가는 날까지 그리스도가 필요합니다. Et donc jusqu'au jour où nous allons aller au royaume des cieux, nous avons besoin du Christ. 천국 가서는 염려할 필요가 없어요. Une fois au royaume des cieux, il n'y a rien à s'inquiéter. 거기서는 항상 함께 사니까. Parce que tous les jours, on sera avec lui. 이제 이 땅에서가 문제거든요. Le problème, c'est dans ce monde. 여러분들요, 진짜 매일 크리스마스가 되면요, 매일 보좌의 축복이 임합니다. Si nous avons tous les jours ce jour du Christ, alors nous allons avoir la puissance du trône tous les jours. 매일매일 시공간 초월의 능력이 믿어져요. Tous les jours, je vais croire à la puissance de transcender le temps-espace de Dieu. 또 한 가지 깨달아지는 게요, Une chose que je comprends aussi, 지금 이 자리가 237 빛의 자리라는 걸 깨닫게 돼요. c'est que j'arrive à comprendre que aujourd'hui, ce lieu, ça devient le lieu des 237 어디로 nations. 가는 게 아니에요. Ce n'est pas je vais aller ailleurs. 그거는 응답으로 가는 거고요. La réponse, aller ailleurs, ça serait la réponse 내가 là-dessus. 있는 이 자리가 바로 237 빛의 현장이구나. Mais là où je suis, c'est le terrain de la lumière dans les 237 nations. 여러분들 그게요, 진짜 믿어지는 거예요. C'est ça que j'arrive à croire en fait. 그렇게 요셉은요, 애굽의 노예 현장에서 237을 C'est 누렸잖아요. pour ça que Joseph, en tant qu'esclave, il a été capable de se réjouir des 237 nations. 여러분들 이게 크리스마스입니다. C'est ça, le jour du Noël. 여러분들 올해부터 크리스마스가 새롭게 시작되기를 주의 이름으로 축복합니다. Donc à partir d'aujourd'hui, que le Noël puisse commencer à nouveau dans votre vie. 결론입니다. Conclusion. 이제는 그 정도가 아닙니다. Maintenant, ça devient, ça va être au-delà. 오늘 유 목사님 통해서 메시지 주셨던 것처럼 이제는 항상 크리스마스가 돼요. Comme Pasteur Rue a donné ce message, il faut que tous les jours, ça soit notre jour du Noël. 어떤 면에서 봤을 때는요, 항상 크리스마스는 항상 있습니다. En quelque sorte, le Noël existe tous les jours. 우리는 자꾸 넘어지기도 하는데요, 그리스도는 항상 우리와 함께 C'est 하십니다. que nous continuons de tomber dans notre vie, mais le Christ est toujours avec nous. 문제는 우리가 믿느냐 안 믿느냐거든요. Le problème, c'est est-ce que nous croyons ou pas à ce fait qu'il est avec nous. 그리스도께서 성령으로 항상 나와 함께 한다는 사실을 고백하고 믿을 때에 실제로 역사가 일어나기 시작합니다. Lorsque nous confessons et nous croyons véritablement que le Christ est avec moi par le Saint-Esprit, alors de véritables œuvres de Dieu commencent. 여러분들에게 참된 그리스도의 날이 회복되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je veux que le vrai jour du Noël soit restauré dans toute votre vie. 여러분들에게 남아있는 모든 문제 속에 그리스도의 능력이 함께하기를 주의 이름으로 Et je 축복합니다. veux que la puissance de Jésus-Christ soit sur tous vos problèmes qui sont 여러분들 restés. 가는 모든 현장에 매일 항상 크리스마스가 회복되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je veux que dans tous vos terrains où vous allez aller, que le Noël soit restauré. 여러분들 꼭 기억하세요. Donc souvenez-vous de cela. 우리가 하는 육신적인 일에 영적인 의미가 있다는 거. C'est que dans les choses physiques que nous faisons, il y a des significations
spirituel. 그래서 예배하는 시간이 굉장히 중요한 겁니다. C'est pour ça que le jour du Noël, le jour du culte est très important. 어떤 사람은요 예배하는 장소에 있으면서 영적인 거 다 놓쳐버립니다. Il y a certains qui sont sur le lieu du culte, mais en même temps, ils vont perdre tout ce qui est spirituel. 어떤 사람은 부득이한 상황에서 예배할 수 있는 장소에 갈 수 없는데도 불구하고 영적인 것을 다 회복합니다. Mais il y en a d'autres qui peuvent pas, qui sont pas dans la possibilité d'aller sur le lieu de culte, mais qui vont en même temps restaurer tout ce qui est spirituel. 우리는요 예배 회복해야 됩니다. Donc nous devons restaurer le culte. 예배 드릴 수 있는 장소에 있으면서 진짜 보좌의 축복이 회복되는 시간 되도록 우리 다 회복해야 됩니다. Nous devons tout restaurer pour que nous puissions restaurer la puissance du trône des cieux là où nous sommes en culte. 우리 2022년도에는 그런 축복이 또 기다리고 있을 겁니다. Et toutes ces bénédictions nous attendent en 2022. 여러분들 매일 항상 크리스마스가 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Donc je veux que tous les jours de votre vie soient le jour du Noël. Nous 기도하겠습니다. allons prier. 하나님 감사합니다. Dieu, nous te remercions. 오늘도 성탄절로 주님께 영광 돌리게 하시니 감사합니다. Nous te remercions de pouvoir faire ce culte de Noël pour te glorifier. 그리스도의 크리스마스의 참된 의미가 회복되고 시작될 수 있도록 역사하여 주시옵소서. Permets-nous de restaurer pleinement de la signification du jour du Noël dans notre vie. 내 인생에 우리 인생의 주인 되셔서 나의 크리스마스가 새롭게 시작되도록 역사하여 주옵소서. Sois le maître de notre vie afin que le vrai jour du Noël commence dans toute notre vie. 우리가 가는 모든 현장, 만나는 모든 사람, 만나는 모든 사건에 매일 항상 크리스마스가 되도록 인도하여 주옵소서. Dans tous les terrains, dans tous les lieux où nous allons aller, avec toutes les personnes que nous allons rencontrer, que le Christ soit le maître. 예수 그리스도 이름으로 J'ai 기도드렸습니다. prié au nom de Jésus-Christ. 아멘.